ଷଠିପୁର କରଦା ଦଧିବାମଞ୍ଚିକୁ ଦୋଳ ମେଳନ କରଦା ପୂର୍ବକୋଟ ହନୁମାନ ସିଂ ଦୋଳ ମେଳନ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ପାଖାପାଖି 7-8 ମେଢ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଲୋକାଲରେ 2 ମେଢ ଅଛନ୍ତି। ପଥରପଦା ଆପଣଙ୍କର କାଜିପାଟଣା ଗୋପାଳପୁର 2 ମେଢ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟକା ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମେଢ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଆୟୋଜନ ବି ଏଠି ହଉଛି। ବହୁତ ଯୋଉ ବିଧାନ ଧରି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ମେଲଣରେ ନୂଆ ଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ବି ମେଲଣରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ କି ମୋ ପୁତୁରାମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମେଟିକି ମେଲଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମେଢ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ସେମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଠାକୁର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଥାଏ। मेलन गत 2002 रु 2025 वर्ष हो 23 वर्ष हो गला। आगामी एमती एका चलो शांत शिष्ट सबकि चली ठाकुर दयारू सबुदिन एमती एका चलू समस्त आशीर्वाद रो आम एति कामना करमर 4टा विमान आसी अटोपुर कड़मिया आमर बड़ बड़ 2टा ओसला गोटे 3 आमर सहंगा गोटे 4टा कईया गोटे टोटाल 5टा मेढ़ आमर आसते ठाकुर लोक 1.5 लक्ष पाखपाखि लोक होती सब शांत शिष्ट सबकि आमर विमान जी जी आसते से समस्त बहुत शांति शिष्ट आम से विमान लोक धन्यवाद दौचु सबुदिन एमती आसन सब वर्ष मेलन ये पूर्वकोट मेलन बहुत शांति श्रृंखला ये जहाँ कने भी सुधा गंडल फंडल ऊँचू कि ना बहुत शांति एवं से भल पैसा दिखती भल सम्मान दिखती आमको जलखिया फलिकिया दे सम्मान विदा कर पूर्वकोट अनुष्ठान तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वकोट कंतर मेलन तरफ निमंत्रण कर आम ठीक सठिक समय आसी आम प्रोग्राम आरंभ करूँ आम कहवा अनुसार प्रोग्राम भल भी करूँ शांति श्रृंखला सहित ये सब वर्ष मेलन उद्यापित हुए लक्षाधिक 1-2 लक्ष लोक ये समागम शांति श्रृंखला एठारे मेलन तेणु कंतर मेलन कमिटी को आम कड़मिया तरफ धन्यवाद जनाऊँ।